A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita akan memasuki daripada malam nisfu Sya'ban, yaitu di mana malam yang penuh berkah, yang penuh ampunan. Malam itu merupakan adalah pergantian buku catatan amal dalam setahun dan merupakan dari malam yang mustajab doa. Nah, ketika kita hendak menghidupkan daripada malam nisfu Sya'ban, bagaimana caranya kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Setidaknya di dalam kitab setidaknya di dalam kitabnya yaitu Kanzur Najah was Surur, ini menyebutkan tentang tata cara dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatuhu, dan bermula caranya, cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Taqra'u awalan qabla dhalika du'a ba'da salatil maghrib suratun Yasin 3. Membaca yang pertama sebelum demikian doa sesudah daripada salat maghrib itu surat Yasin 3 kali. Dibacalah surat Yasin daripada setelah salat maghrib itu 3 kali dibaca. Nah, daripada doa-doa yang di atas disebutkan ada. Apa dia? Al-ula, yang pertama itu adalah biniyati tulil umri. Niat dia Yasin yang sebelum Yasin yang pertama dia baca dengan niat tulil amri. Artinya minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Dan yang kedua, wa niyatu wa thaniyatu, dan yang bermula yang kedua, Yasin yang kedua, biniyati daf'il bala'i, dengan niat yaitu menolak bala. Ketika kita memulaikan baca Yasin yang kedua, kita mohon kepada Allah, ya Allah, dengan berkah daripada surat Yasin kedua ini, jauhkan daripada bala ya Allah. Wa thalithatu, dan daripada Yasin yang ketiga, maksudnya bacaan surat Yasin yang ketiga, biniyatil istighna'i anin nasi, dengan berniat minta kaya daripada segala manusia. Jadi dengan berkah surat Yasin ini ya Allah, berikan kepada hamba kekayaan di antara daripada manusia. Kaya ini banyak, kaya harta, kaya ilmu, kaya hati. Maka minta kepada Allah segala mencakupnya ini daripada segala manusia. Wa kullama, dan manakala taqra'u surah maratan, dia bacakan surat yang sekali, taqra'u ba'daha, dan membaca ia sesudah daripada surat yang sekali itu, ad-du'a'u maratan, yaitu baca doa. Doa mana dia? Doa daripada membaca surat Yasin yang demikian itu. Maka inilah dia doa, wa huwa doa, ini doa daripada al-mubarak, doa yang mabruk daripada doa setelah membaca surat Yasin. Doanya ini bacanya. Demikian disebutkan di dalam kitab Kanzahun Najah was Surur, tata cara dalam menghidupkan yaitu malam nisfu Sya'ban yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatil malaikatu, telah berselawatlah para malaikat, alal muta'ammimina, atas orang-orang yang bersorban. Jadi para malaikat itu ikut berselawat kepada orang-orang yang memakai sorban. Artinya apa? Aida'at lahum bil barakati wastaghfirat lahum. Artinya mendoakan para malaikat bagi mereka itu. Aida'at lahum, mendoakan akan malaikat bagi mereka itu, bil barakati, dengan berkah. Ya Allah, berikanlah keberkahan orang yang memakaikan sorban. Wastaghfarat lahum, dan memohon ampun para malaikat lahum bagi mereka itu. Siapa? Bagi mereka yang memakai sorban. Kapan itu mereka didoakan dan diminta ampun oleh para malaikat? Yaumal Jum'ati, akan hari Jumat. Jadi mereka itu mendapat doa daripada malaikat ketika mereka itu memakai sorban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Rak'atani bi'imamatin, 2 rakaat dengan memakai imamah yaitu sorban, khairun, itu lebih baik kata Nabi, min sab'ina rak'atan, daripada melaksanakan
70 rakaat bila imamatin, dengan tanpa sorban, dengan tanpa memakai sorban. Rakaatani bi imamatin, 2 rakaat dengan memakai sorban, khairun, itu lebih baik daripada 70 rakaat bila imamatin dengan tanpa sorban. Rawahud Dailami, telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Dailami an Jabir, daripada Jabir. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa lebih baiknya, yaitu orang yang solat 2 rakaat dengan pakai sorban dengan orang yang solat 70 rakaat dengan tanpa sorban. Kata Imam Nawawi, qala al-Manawi, telah berkatalah Imam Nawawi, li'anna as-salata hadratul maliki, karena bahawa sesungguhnya solat itu hadir raja. Artinya solat itu berhadirnya raja, hadirnya sang pencipta. Waddukhulu, dan masuknya ila hadratil maliki, kepada hadirat sang raja. Bi ghairi tajammuli, dengan tanpa berhias-hias. Kalau dia bermasuk, dia di hadapan hadirat raja, bi ghairi tajammuli, dengan tanpa berhias-hias, khilaful adabi, itu menyalahi daripada adab. Artinya kurang adab dia. Kalau dia berhadap dengan seorang raja tanpa berhias-hias, itu menunjukkan bahwasannya dia menyalahi daripada adab. Artinya kurang adab. Inilah dia keutamaan orang yang memakai sorban ketika di dalam solatnya, dibandingkan dengan orang salat 70 rakaat dengan tanpa sorban. Demikian disebutkan di dalam kitabnya Syarah Tanqihul Qaul, Syarah Lubabul Hadith, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan ni'amu allati yaqa'u syukru 'alayha thalathatun aqsamin. Wan ni'amu allati yaqa'u syukru 'alayha thalathatun aqsamin. Dan bermula segala nikmat allati yaqa'u syukru, yang mesti bersyukur alaihi, atasnya nikmat. Nikmat-nikmat yang harus disyukuri atasnya nikmat, thalathatun aqsamin, itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian nikmat yang harus disyukuri. Apa dia? Yang pertama adalah nikmat ad-dunyawiyati. Ad-dunyawatu, artinya nikmat dunia. Ad-dunyawiyatu, nikmat yang dunia. Ini yang pertama. Contoh seperti apa nikmat dunia? Kasihati, seperti Allah berikan sehat, ini nikmat. Wal afiat, dan kesehatan afiat. Wal mali, dan harta yang halal. Maka ini adalah nikmat yang ada di dunia yang diberikan oleh Allah, yang harus disyukuri. Dan yang kedua, wa diniyatu, nikmat yang kedua yang harus disyukurin itu adalah agama. Apa sepertinya? Contohnya daripada nikmat dunia, kal ilmi, seperti ilmu, wal amali, dan beramal, wat taqwa, dan taqwa, wal ma'rifat, dan ma'rifat. Jadi nikmat dunia, agama yang diberikan oleh Allah itu ilmu. Ilmu ini adalah nikmat, ya, nikmat agama. Beramal merupakan daripada nikmat agama. Taqwa merupakan nikmat daripada agama. Ma'rifat merupakan nikmat daripada agama. Yang ketiga, wa ukhrawiyatu, nikmat akhirat. Nikmat akhirat yang harus disyukuri adalah contohnya kathawabi, seperti pahala, ala amalil qalili bil ata'il jazili, yaitu pahala yang atas beramal yang sedikit dengan memberikan yang banyak pahalanya. Maka ini adalah daripada nikmat yang mesti disyukuri. Wa jalu ni'matun diniyati allati yata'akkadu syukru anha ni'matul Islam wal imani wal ma'rifati. Dan setinggi-tinggi nikmat agama itu, setinggi-tinggi, sebesar-besar nikmat agama itu, yaitu menguatkan bersyukur nikmat. Apa dia nikmat dalam agama? Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia disebutkan di dalam kitab
Syarah Al-Hikam Iqadul Himam, karangan daripada Syekh Muhammad Ajibah. Wallahu alam bissawab.